Ćao svima, ja sam Darko, vi gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Ovoga puta vam predstavljamo jednu klasičnu lovačku pušku, TOZ 66. TOZ 66 je lovačka puška sa položenim cevima i spoljašnjim udaračima u kalibru 12x70. Proizvedena u fabrici TOZ, odnosno Tulski oruženi zavod, odnosno fabrika oružja Tula. Ovo je inače najstarija fabrika oružja u Rusiji, osnovana od strane Petra Velikog 1712. godine. Lovačke puške sa spoljašnjim udaračima se kod nas popularno zovu orozare ili petlare. TOZ orozare su veoma cenjene kod lovaca na ovim prostorima jer su veoma kvalitetne i veoma izdržljive puške. Sa njima kod nas do sada love 3 generacije. Prenošene su od dede na oca pa na sina, često bez ikakvih reparacija, što dosta govori o kvalitetu ove puške. Ipak ima nečeg romantičnog i viteškog kada se pogleda jedna ovakva stara dvocevka sa spoljašnjim udaračima. Evo da testiramo i učinak metka dupla nula, domaći proizvođač Belom iz ove TOZ 66. Na njoj su, kao i na većini ruskih starih pušaka, leva cev je pun čok, desna cev je pola čoka. Pa da vidimo na 30 metara efekat. Evo, kao što smo očekivali, kod cevi koja je više čokirana, krupna sačma ima kontraefekat, imaju čokovi, tako da je ovde više rasejano. Pogodak je bio, to jest nišanje je bilo ovde jer me malo pucanje iznenadio, ali opet, evo, ako je nišan bio ovde, evo koliki je krug sa 30 metara Belom dupla nula napravila. I ovde imamo cev pola čoka, uža je grupa, nišanje je bilo ovde i evo ga. Koliki jedan ovde je zalutala kuglica. To je to. Evo da probamo i pravi efekat čokova. Koristimo sačmu prečnika 4 mm i pucamo Miraž metak. Taman da probamo i tu municiju. Pa da vidimo. Evo ovako vidimo na 30 metara. Miraž metak, 4 mm sačma, ceo krug, čak i nešto preko, evo ovde neki udarci, očekivano polačok i evo znatno uža grupa kod punog čoka. Evo kako ide odavde. Znači nije ni celu metu poklopilo. Čokovi su odradili svoj posao, municija je dobra, to je to, idemo dalje.
Svi znate iz epizode sa puškom M48 kad smo nju obrađivali šta lovačka municija 8x57 radi na profilisanu metalnu ploču od 6 mm. Znači prolazi kroz nju bez problema. Da probamo sada iz ove TOZ 66, metak koji je dosta popularan u zadnje vreme među lovcima, Miraž, kugla Miražova, da vidimo šta će ona da uradi na ploču. Naravno ja sumnjam, kao i moje kolege snimatelji, da će da probije, ali da probam. Pa da vidimo rezultat. Kao što smo pretpostavljali, evo, vidimo ogroman transfer energije, ali probojnost ništa u odnosu na 8x57. Vidite koliko je ovdje udubljenje, a evo i iza. Vidite koliko je izbučinu napravilo na profilisanom ovom gvožđu. Dosta jako ovo gvožđe, kao što možete i sami da vidite. Ali opet, prvi put gađamo municijom. Trzaj je sasvim prihvatljiv. Preciznost, tu sam i gađao negdje između ovih pogodaka, preciznost odlična. Verovatno je ovo, nema svrhe testirati u balistički gel ovu kuglu jer verovatno je učinak katastrofalan, to jest u pozitivnom smislu katastrofalan. Ogroman prenos energije i pogodak odličan, ali evo kako to sve izgleda. Evo neki osnovni tehnički podaci o ovoj pušci. Dužina TOZ 66 je 1160 mm. Dužina cevi je 720 mm, a težina puške je 3 kg i 200 g. Kad ovako pogledamo ovu pušku, vidimo da je to vrlo elegantno oružje. Vidimo vrlo mali potkundak, lep kundak, dva obarača, naravno po jedan za svaku cev. Vidimo ono što je najkarakterističnije za TOZ 66, to su spoljašnji udarači, odnosno takozvano popularno zvani petlići. Vidimo polugu za prelamanje cevi. Kada prelomimo cevi, možemo da vidimo da ova puška ima izvlakače. Znači nema ejektora, ali ima izvlakače koji vrlo malo izvuču prazan patron, tamo da ga uhvatite rukom da ispraznite oružje. Ono što je bitno kod ove puške, naravno, vidimo, kao i kod svake, šinu između dve cevi i napred mušicu za ciljanje. Ono što je veoma bitno kod ove puške je što su cevi unutra izuzetno kvalitetne. Znači, unutra su cevi hromirane, izuzetno su otporne na koroziju. Znači, ne morate nešto često mnogo da čistite ovu pušku. Naravno, preporučuje se, ali puška to izdržava. Ono što je jedna od mana, i mogu slobodno da kažem, pa i jedina mana ove puške, pored malo veće težine, to je loša spoljna zaštita. Da su Rusi odradili spoljnu zaštitu, da ne rđe tako lako s polja, ovo bi bila neprikosnovena lovačka puška. Ono što je bitno da se napomene, da kod ovih starih ruskih lovačkih pušaka, da su čokovi, kod ovih naravno fiksni su čokovi i uređeni su tako da jedna cev pola čoka i jedna cev je pun čok. Leva cev je pun čok, a desna cev je pola čoka. Ovo nikako ne pokušavajte sami da replicirate. Kao i svaka lovačka puška, i ova se ne razlikuje, znači puška sa položari ili bokerica veoma je jednostavna za rasklapanje prilikom čišćenja. Naravno, prvo provjeramo da li je puška prazna. Puška je prazna. Na potkundaku imamo ovu polugu koju povučemo prema nama i jednostavno potkundak spada. Zatim prelamamo cevi, pošto potkundaka nema, cevi se prelome i puška je spremna za čišćenje. Kada smo izvršili čišćenje, sklapamo na sljedeći način, tako što uzmemo naravno kundak sa glavom i cevi. U ovaj ovdje prostor treba da upadne ovaj zub.
cevi stavljamo po 90 stepeni, stavimo zub, pomeramo bravu za zatvaranje i jednostavno zaklapamo cevi. Vraćamo potkundak na svoje mesto i prosto pritiskanjem puška je sklopljena i spremna za gađanje. Budite bezbedni kad koristite vatreno oružje. Evo u ovom slučaju kad imamo pušku položaru, u ovom slučaju TOZ 66, uvek pretpostavljamo da je oružje napunjeno. I uvek oružje koristite u skladu sa tim i kada idete u lov u skladu sa pravilima lovišta gde lovite. Znači, kada uzimamo pušku, ne bi dalje skidamo sa ramena i sefa, pretpostavimo da ima unutra patrone, prostim prelamanjem cevi proverimo da li je puška prazna. Želimo da gađamo, stavljamo patrone, zatvaramo cevi. Pošto ovo je puška sa orozima, znači kad zatvorimo cevi, orozi se ne napinju. Znači puška je sad sasvim bezbedna da je odložimo dok ne stavimo recimo antifone ili da je vratimo na rame. Kada smo spremni da gađamo, držimo prst okidača, nađemo metu, zapinjemo oroze, odnosno udarače, ili ti petliće kako hoćete, pronađemo šta želimo da gađamo, pogodili smo. Međutim, odlučili smo da dalje ne želimo da gađamo ili je recimo prošla divljač koju smo gađali. Međutim, zapet je još jedan oroz i imamo unutar cevi imamo patron. Možemo prostim rasklapanjem da izvadimo patron ili ako ne želimo da vadimo patron, da budemo spremni za sljedeći brz pogodak prilikom lova, prosto pridržimo palcem oroz, povučemo lagano okidač i spustimo ga na svoje mesto. Sad je puška sasvim bezbedna za vraćanje na rame ili ti nošenje ovako. I naravno kada naiđe sljedeći put divljač, jednostavno vrlo brzo možemo da dejstvujemo. Prelamanjem naravno, vadimo prazan patron, bacamo, pun kada praznimo vraćamo, zaklapamo i puška je sasvim bezbedna za dalje korišćenje. Ove TOZ položare su se proizvodile od 1957. godine do 1969. godine. Istorija modela je malo nejasna. Ovo je TOZ 66, što i piše na cevi, i on je u kalibru 12, a postoji model TOZ 63 u kalibru 16. Neke literature kažu da su sve to puške TOZ BM, koje su se prodavale pod oznakama 66 za kalibar 12 i 63 za kalibar 16. Međutim, postoji i puške sa oznakama TOZ BM16, što znači da nema oznake 63. Ipak to u suštini i nije važno. Ono što je bitno za vas je da je ovo izuzetno kvalitetna, stara i praktično neuništiva lovačka puška. Kao što kažu stari lovci da su Rusi malo bolje odradili površinsku zaštitu cevi, pošto je unutrašnjost neprikosnovena, mogli bi pušku da okačite na drvo negde u šumi između izlaska u lov i da je čuvate tako, ništa joj ne bi falilo. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko vam se sviđa ovako nešto, prijavite se klikom ovde, podelite ovaj video na društvenim mrežama i sa svojim prijateljima. A pratite i nas na Facebooku, Instagramu i Twitteru. Vidimo se sljedeći put.